নমস্কার, আমি প্রীতি। আমার নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ বৃহস্পতিবার ভোর 5টা মতো বাজে। এখন আমরা সকলেই রেডি হয়ে গিয়েছি। আজকে আমরা যাব আগ্রা। তাই আমরা আমাদের হোটেলটি ছেড়ে এবার ধরেছি আগ্রার পথ। আর যে রাস্তাটার উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেটির নাম যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে। দিল্লি থেকে আগ্রা ওই 200 কিলোমিটারের রাস্তা। গাড়িতে যেতে এখন মোটামুটি 4 থেকে 5 ঘন্টা সময় লাগবে। তাই আমরা সকলে যাতে বোর না হই, তাই সবাই গানের তালে তালে পা মেলাচ্ছে। আনন্দ করতে করতে প্রায় সকলেই আমরা চলে এসেছি হোটেলে। আর আমাদের হোটেলটির নাম রেড কার্পেট। দুপুর 12টা মতো বাজে এখন। চলুন রুমে গিয়ে এবার একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। আগে একবার আপনাদের হোটেল রুমটিকে ঘুরে দেখিয়ে নিই। এই যে আমাদের হোটেলের রুমে ছিল একটি বেড, তার দুপাশে দুটি সাইড টেবিল, আর ঠিক তার সামনেই রয়েছে একটি টিভি। আর এই যে টিভির নিচে একটি টেবিলও দেওয়া আছে, আর তার ঠিক পাশে দেওয়া আছে একটি আলমারি। আলমারিটা বেশ বড় সড়ো, জানেন তো, খুব সুন্দর রুমটি। আর আলমারির ঠিক পাশেই আছে জানালা, আর জানালার নিচে আর একটি চেয়ার এবং আর একটি টেবিল। ও এই পাশে একটি চেয়ার রয়েছে, আর এখানে একটি আয়নাও দেওয়া আছে। চলুন একবার ওয়াশরুমটিও ঘুরে দেখি। এইখানে কল আর তার উপরে শাওয়ার। আর এখানে কি লেখা আছে দেখুন, সিং লাইক নো ওয়ান লিসনিং, গাও যেন তোমাকে কেউ শুনতে না পায়। আর এদিকে একটি তাক আছে, আর এই মা দিক করে আছে একটি বেসিন, আর এখানেও একটি আয়না দেওয়া। এবার আমরা সকলে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। এখন বিকেল 4টে মতো বাজে। আমরা সকলেই স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে আবারও বেরিয়ে পড়লাম ফতেপুর সিকরি দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। চলে এসেছি প্রায় ফতেপুর সিকরিতে। আর এখানে আমরা করেছি একটি ই রিক্সা। এটি আমাদের ফতেপুর সিকরির ভেতর অবধি পৌঁছে দেবে। এবার আস্তে আস্তে আমরা প্রবেশ করলাম ফতেপুর সিকরির প্রধান দরজা দিয়ে। আর ওই যে দেখুন কাকে পেয়েছি, একটি ময়ূর। আর ডান দিকে দেখুন, এদিকেও আর একটি ময়ূর। এই জায়গাটিতে অনেক ময়ূর আছে মনে হয়, জানেন তো, চারিদিক থেকে ময়ূরের ডাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। চলুন এবার আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে যাই। 1571 সালে তৈরি হওয়া এই জায়গাটি একেবারে যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা এক শহর। মুঘল সম্রাট আকবরের সন্তান লাভের আশা পূর্ণ হওয়ার পর তিনি এই শহরটি নির্মাণ করেন আর নাম দেন ফতেপুর সিকরি, অর্থাৎ বিজয়ের শহর। তৎকালীন সময়ে ফতেপুর সিকরি শুধু একটি শহর ছিল না, ছিল প্রেম, রাজনীতি আর ধর্মীয় সহাবস্থানের এক অপূর্ব নিদর্শন। আকবর এখানে শুধু রাজত্বই করতে চাননি, চেয়েছিলেন একটি স্বপ্নের শহর গড়ে তুলতে। চলুন এর বেশি আমি আর কিছু বলছি না, এবার বাকি ইতিহাসটা জেনে নিই এখানকারই এক স্থানীয় গাইডের কাছ থেকে। सीकरी किले के अंदर आ चुके हैं और ये सीकरी किला शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद
अकबर ने बनाया 16th सेंचुरी में। उसके बनाने का एक रीजन था कि बादशाह अकबर का यहाँ पर बैठकर अकबर बादशाह अपनी गर्मियों का वक्त गुजारा करते थे। दैट टाइम नो इलेक्ट्रिसिटी, तो कोई फैन नहीं था, पंखा नहीं था, तो एसी वगैरह नहीं थे, तो हवा अगर उन्हें पहली मंजिल पर लगी तो पहली पे रुकते थे, नहीं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये हवा महल है, 176 पिलर पर बना हुआ है, 176। ये आर्किटेक्ट जो है ये बुद्धिस्ट है, पगोड़ा। अब आप लोग यहाँ आराम से 5-10 मिनट ले लीजिए। आप देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आप लोग पानी का तालाब देख रहे हैं, ये वाटर टैंक। उस जमाने में आज जो पानी इसके अंदर मौजूद है वो बारिश का पानी आता है, और काफ़ी टाइम जब होता है तो ये पानी गंदा भी हो जाता है। लेकिन अकबर कभी भी इसमें प्लेन वाटर यूज़ नहीं करते थे, रोज़ परफ्यूम वाटर, गुलाब जल, और उसके बीच में तानसेन के बैठने की जगह थी। तानसेन जो सबसे बड़े गीतकार थे, संगीतकार थे, और वो यहाँ पर बैठकर अपना संगीत सुनाते थे। लेकिन हर रोज़ जब बादशाह सुनते थे तो कहते थे कि तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो। लेकिन एक रोज़ बादशाह ने कहा, ये इतिहास है कि बादशाह ने रोक दिया और कहा, ए तानसेन, हमारा देश बहुत बड़ा है, आप जितना अच्छा गाते हो क्या आपका कोई मुकाबला भी कर सकता है देश के अंदर? तो कहा जी। कहने लगे फिर हम कंपटीशन देखेंगे। तो यहाँ एक मुकाबला हुआ था तानसेन और बैजू बावरा का। तानसेन और बैजू बावरा का मुकाबला था। तानसेन ने यहाँ जब गाना शुरू किया उससे पहले पानी के अंदर दिए छोड़ दिए थे। पानी के अंदर जो दिए छोड़े थे उन दियों को कोई समझ ही नहीं पाया कि ये दिए किस लिए छोड़ रहे हैं पानी के अंदर। लेकिन जब उन्होंने गाना शुरू किया था, उस गाने का नाम था दीपक राग, दीपक राग। और वो गाते थे, आवाज़ बढ़ती थी, उससे टेम्परेचर भी बढ़ रहा था और इतना हाई हुआ कि उसमें से एक फायर हुआ और उसके बाद पानी में जो आग लगी तो सारे दिए जल गए। अब दिए जब जले तो बादशाह बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके जवाब में जो दूसरा सिंगर बैठा हुआ था उसने मेघ मल्हार गाया। वो गाता था, जितनी आवाज़ तेज होती थी उतने ही टेम्परेचर डाउन होता था, और जितना डाउन हुआ उससे एक बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि जो दिए जले थे उनका क्या हुआ, बुझ गया ना, क्योंकि बारिश। तो ये वो जगह है। अब मैं आपको फिल्मी दुनिया के बारे में बता दूं कि यहाँ एक नई बहुत शूटिंग हुई है, लेकिन आपको एक शूटिंग आ जाएगी परदेश। परदेश शाहरुख खान, महमा चौधरी की एक कव्वाली हुआ था इसके ऊपर ही ठीक बैठ करके, और उसके कुछ बोल थे, नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया प्यार। वो ये है। अभी भी गूगल पे बोल के आप लगाएंगे तुरंत आ जाएगी, यही जगह आ जाएगी। तो ये वो जगह है। लेकिन চলুন এবার এগিয়ে যাই রানী যোধাবাইয়ের মহলের দিকে। जोधाबाई जो थी ये जयपुर के रहने वाली थी, राजा मानसिंह की बहन राजा भागवत, और ये भी एक राजा की बेटी थी। जब इनकी शादी हुई थी तो 108 दासियां इनको फादर ने खिदमत के लिए दी थी, उनकी देखभाल के लिए। 108 दासियां, क्योंकि वो भी एक बादशाह, वो एक राजा था, ये बादशाह था। तो अकबर ने फिर उनके रहने का भी लिए बड़ा बंदोबस्त किया। दूसरी रानियों का छोटा छोटा महल देखा। अब 108 दासियां थी तो उनके रहने की ये नीचे वाली जगह थी, और रानी के रहने के लिए ऊपर वाली जगह थी। ठीक है।
लेकिन इस महल को हवा महल कहते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल का नाम है खंडवा का मैदान, बैटल ऑफ फील्ड खंडवा। इतिहास में सबसे पहले हिंदुस्तान में बाबर आया था 1526, बैटल ऑफ फील्ड पानीपत, इब्राहिम लोदी एंड बाबर। जिस युद्ध को बाबर ने जीत लिया, तब मुगलों ने इरादा किया कि अब हम इंडिया पर ही रहेंगे। मुगलों से शुरू हुई बाबर से, और बाबर के बाद बाबर ने दूसरा लड़ाई लड़ा था राणा सांगा, मेवाड़ के राजा। वो बैटल ऑफ खंडवा में हुआ। इसके पीछे खानुआ का मैदान कहते हैं लोकल लोग। এই যে সামনের প্রাসাদটি দেখছেন, এই প্রাসাদেই রানী যোধাবাই তার নিত্যদিনের পুজো পাঠ করতেন। আর এই যে বেদিটি, এটি রানী যোধাবাইয়ের তুলসী মঞ্চ ছিল। এই যে লাল বেলে পাথরের যে স্থাপত্যটি দেখছেন, সেটি হলো 40 মিটার উঁচু একটি দরজা, যার নাম বুলন্দ দরওয়াজা, যেটি আকবর তার গুজরাট জয়ের স্মারক হিসেবে বানিয়েছিলেন। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় দরজা। এখন রাত 8টার মতো বাজে। এবার ধরেছি ফেরার পথ। আর চারপাশটা একবার দেখুন, কেমন গা ছমছমের এক পরিবেশ। আর আজকের রাতটিই ছিল আমাদের দিল্লিতে শেষ রাত। এরপরে কাল আমরা আবার ধরবো বাড়ি ফেরার পথ। তাই সকলের মধ্যেই ছিল একরাশ উচ্ছ্বাস। চলুন আজ তবে এখানেই রাখি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরের একটি ভিডিওতে।